Good day everyone, guys. Nadulaan gila si Otol, si Pegin sulod di sa balay mo, te wala sa cellphone sa mga guys. Te gaan ta sa kuno abi cellphone guys, pero wala ni sa unod, di prank ta lang sa gali guys. Okay, wala pa ta kwarta guys. Sige guys. Bira. Tol. May atag si mo tol, lari tol pag cellphone tol, gay chamba baklan. Tama ta. Mag-on yung cellphone mo, gabi ba? Bakla na kayo doon, nalukoy. Gid kasi mo, tol, nila si Ina. Tolo, si Ina. Ito, abe, early get na natin. December na kayo, si Ina. Bukse na, tol. Punta tayo sa umi. Chami lang eh, gapo mo na naman kaya. Saan kapid mo, tol? Natuwa ah. Sinambla, gapo. Kinaboy mo tol ako. Oh my God.